Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ahli baitihi at-tayyibin at-tahirin lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم وخصوصا لحضرة أرواح إخوانهم من الأنبياء والمرسلين والأولياء والصحابة والتابعين والعلماء المصنفين وجميع الملائكة المقربين خصوصا لحضرة روح سيدنا عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. ثم وخصوصا لحضرة روح الإمام أبي حسن الصادلي. ثم وخصوصا لحضرة روح ولي جنة البغدادي. ثم وخصوصا لحضرة روح الإمام أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. ثم وخصوصا لحضرة روح الإمام أحمد بن محمد الغزالي. ثم وخصوصا لحضرة روح الإمام أحمد البدوي. ثم وخصوصا لحضرة روح الإمام أحمد الرفاعي. ثم وخصوصا لحضرة روح الشيخ نووي البنتني. ثم وخصوصا لحضرة روح Kiai Haji Abdullah Fakih. ثم وخصوصا لحضرة روح إمام ميمون زبير وأصولهم وفروعهم من الله نقسم الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية. وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم وخصوصا إلى حضرة السيد الحبيب توفيق السقاف الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Moga-moga barokan fadilana karamana suratul Fatihah. Moga-moga lantaran hakkaban kedudukan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran barokan fadilana karamana para aulia Allah, para ulama-ulama Allah. Barokan kitab Dardir malarmo ke ring sepana beton kaule ring sepana cakan cengaci selapon semua amar. Moga-moga oleh pengaparan Allah subhanallah ta'ala etrema segala ibadah jemparaki kapura ipatangaki kapura sikiodi. Moga-moga amar parangin barokah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Moga-moga barokan fadilana karamana suratul Fatihah. Moga-moga lantaran syafaat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga lantaran barokan fadilana karamana para aulia Allah, para ulama-ulama Allah. Barokan kitab Dardir malarmo ke betul kaulis keluarga cakan cengacis keluarga selama Mas'udin. Moga-moga selalu irak sesarang Allah subhanallah ta'ala itu tiaki orang seselamat fid dunia wa dunya wal akhirah. Dan moga-moga ikan pangakin dan segala urusan tunjana akhirana akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka
الشيخ أحمد دردير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. صلاة أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب وأصحاب حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وعلى آله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتقضى بالحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على نور الأنوار
باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على سيدنا محمد خير الورى سجيا واغفر لنا يا ذا العلا في هذه الأشياء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسر الساري في سائر الأسماء والصفات اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوجه لي ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت هيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسري بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعليك يا محمد صلى الله عليك 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 يا محمد اللهم ألق الرعب في قلوب الظالمين المتكبرين المتجبرين اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم خالف بين قلوبهم اللهم لا تبلغهم آمالهم اللهم يا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ألق الرعب في قلوب الظالمين المتجبرين اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم خالف بين قلوبهم اللهم لا تبلغهم آمالهم اللهم يا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ألق الرعب في قلوب الظالمين المتكبرين المتجبرين اللهم فرق جمعهم اللهم شتت شملهم اللهم خالف بين قلوبهم اللهم لا تبلغهم آمالهم اللهم يا ربنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وعدد علينا من بركاته في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yawmin wa yasaduna fi yawmin kullama hasadu ada kama kana
faqala ya Jibril ma hada faqala haula'i al-mujahiduna fi sabilillah tudha'afu lahum al-hasanat bisab'i mi'ati dhifin wa ma anfaqu min shay'in fa huwa yukhlifu wa wajada rihan tayyibatan faqala ya Jibril ma hadhihi ar-raihah qala hadhihi ar-raihatu Masitah binti Fir'aun wa uladiha bainama hiya tumsitu binta Fir'aun itsaqat al-mistu faqalat bismillah ta'is Fir'aun faqalat ibnatu Fir'aun aw laki rabbun ghairu abi faqalat na'am qalat afa ukhbir bidhalika abi qalat na'am فأخبرته فدعاها فقال أولك رب غيري قالت نعم رب الله وكان للمرأة أبنان وزوج فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها ayyarji'a an dinihima fa abaya faqala inni qatilukum qalat ahsanan minka ilaina in qataltana an taj'alana fi baitin wahidin fatudfinana fi Allah subhanallah ta'ala qasa la ampun jelasaki subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa subhanalladzi maha suci dat asra sila ampun ngejalanaki alladzi engke punika Allah bi abdihi ke kabulana Allah engke punika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanallah ta'ala ngejalanaki Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram dari masjidil haram ilal masjidil aqsa sampai ke masjid si paling jauh engke punika Baitul Maqdis. Perjalanan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa kosa paneka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad punten jalan mulus kosa paneka punten jalan mulus moro-moro dapat ke Masjidil Aqsa kosa punten. Tapi perjalanan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa kosa paneka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam etampaaki kosa etampaaki gemberen etampaaki esena neraka kosa etampaaki esena swarga kosa dakemaan orang-orang si bedene swarga bendekemaan orang-orang si bedene neraka kosa paneka itu tuwaki kosa ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kosa. Jadi punten jalan mulus Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad itu tuwaki etampaaki esena swarga ben esena neraka kosa paneka. Fasaru hatta atau ala qaumin jalan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng malaikat Jibril sareng malaikat Mikail sareng malaikat Israfil kosa hatta atau ala qaumin sampai depak ke situng kaum kosa sampai depak ke situng golongan kosa paneka golongan kosa paneka yazrauna fi yaumin wa yasaduna fi yaumin golongan kosa paneka kelompok neka atau orang-orang golongan neka bila naman semangkah misalnya langsung tombu semangka kosa paneka kasuto pada kasuto neka tomat neka ngantos bulanan saya tombu tomat neka kanan ting tombu tomat kadang mate. Lain ke punten neka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jalan kosa paneka sareng malaikat Jibril sareng malaikat Israfil sareng malaikat Israil kosa paneka jalan
sampai depak ke situ kosa. Anen nah kosa menika ketika semangka kosa menika pondut kosa panen kosa panika punten napa kosa menika pas tak tombu boleh kosa menika. Dadi namun semangka tombu semangka pondut semangka langsung medul boleh kosa, langsung keluar semangka boleh kosa, pondut boleh semangka kosa, langsung muncul boleh buah semangka boleh kosa. Dadi namun sekalian tapi tombun pambrempan kali kosa nih. Jadi saya nih. Tingkah suto kan pun tanaman tomat ngantos dubu bulan bila panen ngantos seminggu boleh setelah panen apa boleh kosa nih. Tapi orang sekepangkian kelompok sekepangkian sareng Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kosa bila naman paho kosa pondut paho nah langsung tombu paho boleh kosa pondut boleh tombu boleh paho kosa buah paho kosa menika. Heran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kosa menika. Akhir Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya faqala ya Jibril ma hada. Faqala ya Jibril ma hada. Tanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad ya malaikat Jibril wahai malaikat Jibril masnik nika. Maksudnya kenika can Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala pas jawab malaikat Jibril qasa haula'il mujahiduna fi sabilillah tudha'afu lahumul hasanat bi 700 dhifin wa ma anfaqu min shay'in fa huwa yukhlifu. Engke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad orang-orang kosa menika orang-orang si jihad fi sabilillah kosa menika dilipat gandakan kebaikan nah kosa menika sampai 700 lipatan kosa menika. Jadi orang-orang si napa kosa menika ngunaaki aben kang kui negaaki agamana Allah Subhanahu wa taala kosa ota ngunaaki hartana kang kui urusan fi sabilillah maka pakki dalam suarkan Allah Subhanahu wa taala bakal iblis model ingat nih sampai iblis 700 kali lipatan kosa bahkan lebih kosa menika. Wa ma anfaqu min shay'in fa huwa yukhlifu. Sobung harta se infakaki kosa tak ekenten sareng Allah Subhanahu wa taala pasti ekenten kosa. Sambian sodako obeng rajin 1000 ekenten berlipat ganda kosa. Sambian sodako 1.000 punten ekenten 1.000 bi Allah Subhanahu wa taala bahkan berlipat ganda kosa menika. Nika sayang debu neka orang Islam korang pati yakin. Jarang orang Islam sing ngeyakin akidah bunda Allah Subhanahu wa taala kosa tingakon nah pangeran Gusti Allah. Tapi jarang orang Islam yakin si percaya si mantep dek badana sodako bila orang ngeluaraki harta nak kosakan kui urusan fisabilillah panik kebekal ekenten sareng Allah Subhanahu wa taala. Jarang orang yakin modal enganeka. Andai kata orang Islam kau sahabat ni yakin dia badana sodako, dia badana infak, berbekal ekenten sarang Allah Subhanahu wa taala berlipat ganda kau maka sobun cerita orang bangun masjid kau sampai rena ngatengah embong kau sahabat ni. Sobun cerita bayangaki kau sahabat ni mulai dari Tongas kau sahabat ni, mulai dari Curatuli sampai depak ke daerah Bondowoso kau bulung nengeren kau Ting daerah Pasuruan jarang orang nari amal nih bong embong nih jarang kosa. Tapi mulai nih kawasan daerah Probolinggo, mulai dari Betes Pasuruan Probolinggo kosa ke Timur Nguling kosa nih sampai de Bondowoso orang bangun masjid rek narik nih tengah embong kosa nih. Ana apa permasalahan sampai renari amal di tengah embong gara-gara orang Islam mah ke orang pate percaya enggak kok gara-gara ke orang pate percaya atau ke orang pate mantep ting pengakona yakin dia bedena Gusti Allah tapi praktekah tipis praktekah sekian persen
Andai kata yakin dadawul Allah subhanahu ta'ala kau sabila nginfakaki harta nakang kuy urusan fisabilillah 10.000 bakal ikantain 1 juta. Bila sodako 1.000 bakal ikantain 100.000 yakin modal ingane kesobong orang nari amal ni tengah embong. Gara-gara orang Islam orang pati yakin dek badan pahala sodako kau sak bakal ikantain sarang Allah subhanahu ta'ala. Akhir si terjadi orang Islam ketika bangun masjid nari amal di tengah-tengah embong kosa gara-gara enggak reka. Makanya cabang gampang jadi orang Islam kau ngaku iman dah Allah subhanahu ta'ala, ngaku percaya jeda kita pak Allah subhanahu ta'ala, tapi praktik kau kosong. Gayan to kosa ngaku iman, gaya neto kosa aklam bian takwaan kosa, gaya neto dah berada temorongnya rong kosa. Tapi ting iman apa kunte tepes, iman tepes. Leneka Islam sih terjadi ni era mangken. Mulai dari temoranguling kosa sampai dah bondowoso kosa. Itu ngeren kosa, ya Allah, sampai ganggu orang lebet kosa, sampai tak menyaman orang lebet, jalan raya kosa, sampai parengen apa kosa, rebendireen kosa, sampai parengen betembean kosa apa nega, gara-gara orang Islam ingat neka. Padahal Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikambaraki itu tuaki esena swarga kosaban ka fasaru hatta atau ala qaumin fasaru kemudian lewat Kanjeng Nabi Muhammad, malaikat Jibril, malaikat Israfil, malaikat Mikail kosa hatta atau ala qaumin sampai depak ke situng kaum yazrauna kaum panika sami-sami naman fi yaumin ebektotina nekah wayah soduna ben sami-sami pada panen ebektone kah tak sampai seareh kosa panen namen langsung panen kosa, namun langsung panen kosa, namun semangkah langsung tombu semangkah, semangkah na pondut langsung boleh tombu semangkah kosa, pondut boleh tombu boleh semangkah na kosa. Leunika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam heran kosa ini sampai tanya ma hada ya Jibril, napa nih ke malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam kosaban kapas jawab haulail mujahiduna fi sabilillah, orang-orang kosaban mereka orang-orang sejihad fi sabilillah, orang-orang senegaki agama Allah subhanahu wa ta'ala kosa tudha'afu lahumul hasanat, dilipat gandakan bagi orang-orang senegaki agama Allah al hasanatu kebaikan bisa mi'ati difin kelaban 700 tikelan kosa, dilipat gandakan kosa. Wa ma anfaqu min shay'in fahuwa yukhlifu, sobung ceretana harta se infak aki, sobung ceretana harta se sodakwaki kosa se tak ikenteen sareng Allah subhanahu ta'ala kosa. Makan cakan ngaji nek bila pai kosa nek cara kasar rek cerek lah hil bakhil kosa. Oh lebih bagus tak usah ngaji, berarti korang yakin ke ilmu na. Korang yakin ke ilmu nah. Makanya sampean makai cakang bojeng kosa, cakang ibadah tapi cerai, tetap sampean jauh mbek Gusti Allah. Jadi orang cerai kosa ini kejauh mbek Gusti Allah. Makanya sampai pada dabu kosa as-sakha orang loman kosa ini qaribun minallah, semak mbek pangeran, qaribun minan nas, semak be menosah, baidun minal jannah, jauhna be serah be neraka. Nika orang loman. Tapi al-bakhil wal bakhil tining orang si cerai kosa nika baidun minallah wa baidun minan nas, qaribun minan nar. Orang cerai kosa nika jauh mbek Gusti Allah, jauh mbek manusia,
Semaan bi sira bi neraka. Maka daine celeng kosa. Maka daine celeng kosa. Napa boleh daine tak celeng kosa. Celotake ni tengah neraka salah tak bojeng cerai kosa. Si cakang bojeng ni gila. Ki semak bi neraka kosa. Mangkan sambian ni gila. Boleh sering cerita kosa. Dalam Asmaul Husna kosa mereka. Dalam Asmaul Husna mulai ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus sampai ya Sobur kosa mereka. Si kedua makna dua kosa menghanya kalimat karim kosa. Menghanya kalimat karim kosa. Rahman maknanya situng dat 11 dalam dunia dan akhirat. Rahim maknanya situng dat 11 dalam akhirat. Al-Malik dat situng dat sing rajain. Al-Qudus maknanya situng dat si maha suci. Al-Alim dat maknanya situng dat si maha ngaonengen. Maknanya situng kosa. Ar-Razzaq dat si posak maringan rezeki. Maknanya situng. Tapi bila karim kosa ke maknanya maknanya dua kosa karim bisa maknanya molje. Karim bisa maknanya loman kosa. Jadi bila MC kosa ni nyebut Al-Karim Ibnil Karim misalnya. Berarti Al-Karim Ustadz Molje torona orang molje. Tapi bila Al-Karim makna kedua ni ke maknanya loman. Sebab orang loman ni ke otomatis dengan sendirinya jadi orang molje. Jadi orang loman kosa otomatis dengan sendirinya jadi orang molje kosa. Sambian bita aki kosa mana. Sambian bita aki kosa. Jadi orang loman ni ke molje kosa mana. Orang pai kosa, orang cerai kosa, mak cakang ibadah de ini celeng kosa, mak seman pakun be neraka kosa. Ini kalau kan cakang cek kosa ni kecil jadi orang epai, mau seorang ngaji epai, wah bahaya orang ni ke bahaya kosa. Jadi kudu seloman kosa benar. Sampai kosa benika. Allah Subhanahu wa taala dewe dalam Quran kosa benika. Nek dewene Gusti Allah kosa benika. Sampai itu tuakin sareng boleh kosa benika. Dadi sambiyan bila dadi orang ngaji, nggih, sing bisa cek tepate posa doa. Dadi doaan kosa benika korangen, doaan kosa nika tak usah jeng lanceng. Sedekah sepos seposa soda kon silanceng leni kesi megempang lancar rezeki megempang de denger rezeki ting sampean posa doan tapi soda kon rang-arang maki sampean sampai ngabuk cilen kok sak nggih tetep tak de tenggosa. Makanya kema boleh ni jarang doa ni jarang. Bila doa kita orang lanceng kok biasa. Karena doa lanceng kosa beneka. Nika tak jotos pangeran nika ontong. Coba Roma sekiki lah. Sambian misal doa kosa beneka. Doa lanceng. Ya Allah mantar paring rezeki selancar. Ya Allah mantar boten sehat. Ya Allah mantar mentah-menden paringin selamat. Ya Allah mantar keluarga paringin sehat, lancung umur, ilmu manfaat, barokah lanceng seebeta. Tapi karena pangeran tak elah kon pakon sodako kita sodako, pakon infak kita infak, pakon zakat tak zakat. Panen jagung mapan pakon zakat tak zakat. Si wajib kanan tak elah konen napa boleh sodako pas sampean doa pal-pal kosa. Oh sampean tak onin terima kasih. Tapi bila sampean sodakoh kosa menika maka sampean doa tak jeng lanceng sabiasa engke tetep odin bekal paringen gempang sareng Allah Subhanahu taala. Coba bayangake kosa. Dewon Allah Subhanahu wa taala kosa. Masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah.
Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Nika dawuh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum, perumpamaan orang-orang sing infakake hartanah fi sabilillah dalam urusan agama Allah Subhanahu wa taala kosa kama sali habbatin engke kadi satu biji padi kosa kadi situng biji padi kosa ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah si satu biji kosa bila etaman kosa bakal tombu petok cabang tiap-tiap cabang neka esene satos. Coba bayangake neka dadi perumpamaan orang sing infakake hartanah dalam urusan fisabilillah dalam urusan negaaki agama Allah kosa engke kadi satu biji padi satu biji padi kosa mereka bila etaman tombu petok cabang tiap-tiap cabang neka esena satos berarti satos kali petok jumlahnya apa? Petongatos berarti sampai namun situng biji padi tombu petongatos kira-kira melarat napa punten orang ngane ka punten melarat tambah soki kau sa ane tinjakan cekan punten pojong duha pojong hajut terus rezeki lancar sodako tak bernama kedai ini sampai buntes meski bakun jamin odin melarat kosa tapi bila cakang sodako kosa mereka cakang sodako kosa bu angil orang mereka melarat bila bodoh orang cakang sodako mek melarat berarti dia pun Gusti Allah kelero dia pun Allah bisa salah tinggal neka. Perundabun Allah neka jelas saya ingat neka. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Bakal ngeluaraki satu biji etamen bisa nombo petok cabang tiap cabang esena satos berarti petok kali satos jumlahnya petong atos wallahu yudhaifu liman yasha bahkan Allah melipat gandakan bagi orang seikar saaki sareng Gusti Allah punten sekedar petong atos to Abah Mastur bisa belum atos bisa ngangatos. Ini bagi saya bagi orang sing infakake hartana fi sabilillah kosaban. Aneh lebih-lebih dalam urusan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala kosa. Lebih-lebih urusan agama terutama dalam bidang ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wah niki luar biasa kosa. Punten bulan ingkang ngerayu cakan coba Ustaz me ahlu rijal lagi oleh sompengan dari jamaah. Punten niki pancen kenyataan ingat nek. Coba kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai tanya ke malaikat Jibril. Faqala ya Jibril, faqala pas tanya kanjeng Nabi Muhammad ya Jibril do malaikat Jibril mahada ay mahalu syahada. Maksudnya keneka malaikat Jibril faqala jawab malaikat Jibril haula'il mujahiduna fi sabilillah orang-orang kosa menika orang sejihad fi sabilillah tudha'afu lahumul hasanat dilipat gandakan kebaikan dilipat gandakan bisa bi'imi'ati difin dilipat gandakan sampai 700 lipatan. Dawuhna Gusti Allah wallahu yudha'ifu liman yasha bahkan lebih dilipat gandakan kosa. Punten sekedar 700 to kosa, tapi bisa
lebih kosa wa ma anfaqa min syai'in fa huwa yukhlifu sobung harta infakaki kosa fa huwa yukhlifu tak genten sareng Allah subhanahu taala kosa niki luar biasa dadi sampeyan babeen menika ting seneng infak, seneng sedekah kosa menika wah nika bakal dadi orang si cokop kosa. Dadi orang si cokop kosa. Termasuk bulan-bulan ini. Bulan-bulan ini termasuk paringin gampang bi Allah subhanahu wa ta'ala kosa. Pola nak gawe kopine kancing ngaji kosa. Dadi bulan-bulan iki kaya bunjen kudu pecahkan gawe kopine kancing ngaji. Me tak pati cakang wah, rezekine kok ora ngene Gusti Allah. Kudu pecahkan ibu bunjen iki. Jalan boleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa wajada rihan thayyibatan. Jalan boleh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad kosa pas Kanjeng Nabi Muhammad mangkiin bau sira om kosa menika. Mangkiin bau sira om kosa menika. Faqala ya Jibril. Pas Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanya ke malaikat Jibril, "Ma hadhihi raiha?" Bau napa nika wahai malaikat Jibril kosa. Qala hadhihi raihatu Wasita binti Fir'aun wa auladiha. Nika Gusti Kanjeng Nabi Muhammad bauna masih toh kosa menika masih toh nika tokang nyoroi obu putri Fir'aun ben putri potra-potra lainnya kosa. Jadi masih toh kosa menika tokang nyoroi obuen putri-putri Fir'aun kosa menika. Bauna ro'om kosa sampai Kanjeng Nabi Muhammad kosa nika heran sampai tanya ke malaikat Jibril ma hadir raihah bauna apa nika malaikat Jibril nika bauna masih to kosa. Dalam situ cerita kosa bainama hiya tumsitu binta Fir'aun itsaqata al-mistu. Baktan masih to kosa menika nyoroi obuen putri Fir'aun kosa menika. Soroy geger kosa menika soroy geger kosa. Ketika soroy geger kosa menika faqalat bismillah ta'is Fir'aun kosa. Ketika soroy geger kosa masih debu seneka bismillah nyebut bismillah kosa celaka Fir'aun. Ani coba bayang lagi padahal masih to kosa lakoh ke Fir'aun angkep Fir'aun majikan lah. Masih to dadi tokang soro ya putri Fir'aun. Fir'aun ni raja bunten sekedar raja tapi Fir'aun kosa apa ni ke pangeran. Pangeran na orang-orang share kosa ni ke orang Mesir. Pangeran kosa. Jadi Fir'aun ni ke pangeran kosa. Coba nih Fir'aun nih. La Fir'aun kosa apa ni ke seorang raja kejukan orang sing aku pangeran kosa menika keduan putri tokang nyoroi obuan kosa masih to ketika tokang soro ya geger kosa menika masih to ngomong bismillah ta'is Fir'aun celaka Fir'aun. Air putri Fir'aun kosa menika putri Fir'aun kosa menika ngecit kosa menika. Can putri Fir'aun faqalat ibnatu Fir'aun ngomong putri Fir'aun kosa aulaki rabbun ghairi abi. Napa sampean kedon pangeran pole ta selainnya tang bapak kosa menika. Ane iki lho. Napa sampean kedon pangeran pole lainnya tang bapak kosa. Dadi orang dimen kosa menika kejam-kejam kosa niku. Dadi orang dimen nika jahat kosa. Kata empang orang zaman mangken. Jadi saat jahat orang mangken kau sahabat mereka, engke tak engak orang dimen cara pengakon kau sahabat mereka. Orang dimen kau sahabat mereka punten sekedar ngaku nabi kadi Musailamah al-Kadzab kau sahabat. Tapi bodoh sih ngaku pangeran kau sahabat. Fir'aun nih punten sekedar ngaku nabi, punten ngaku malaikat, tapi ngaku pangeran. Lain ting nek zaman mangken iki pol lepon lah nek ngaku nabi. Contoh nek
nek Tasikmalaya kosa menika. Nek Tasikmalaya kosa menika bede gua arena gua pamejahan kosa menika. Gua pamejahan niku monggo cerita pane ke tempat pertemuan para wali kosa. Si mangkien kosa menika si Abdul Muhyi kosa menika. Jadi nek pamejahan kosa bede gua. Beda orang asmana Ahmad Musaddiq kosa mereka oleh wahyu nek gua pemejahan air ngako tadi nabi arana Nabi Ahmad Musaddiq aneh gila salah nih ke pak tepak ngaku dasar Quran karena nek Quran beda penjelasan min ba'dismuhu Ahmad can Nabi Isa kosa selastarene sengkok teki bakal beda nabi asmana Ahmad ingke singko nekla Ahmad Musaddiq Ahmad Musaddiq kosa Ahmad nek disebut dalam Quran min ba'dismuhu Ahmad Musaddiq kosa orang si benderaki tapi Ahmad Musaddiq Nabi Ahmad si benderaki kosa oleh wahyu nek gua pemejahan nek nabi palsu sesat menyesatkan kosa Jember kosa panika beda orang juga ngaku teti nabi kosa. Arana nabi entong kosa panika. Mosok beda nabi entong. Lah kok na jual bakso. Mosok nabi lah kok jual bakso. Beda nabi lah kok jual bakso kosa panika. Nek Jember kosa. Arana nabi entong kosa panika. Jakarta kosa menika beda orang ngaku jilmaan malaikat Jibril kosa. Aran sere kosa. Lia Eden kosa menika kena tapi tak ngaku pangeran. Sing Firaun ngaku pangeran kosa. Sampai putrine kosa nika ngomong ke Masito kosa menika. Faqalat ibnatu Firaun ngomong putrine Firaun aulak rabbun ghairu abi. Napa sampeyan kedon pangeran boleh ta lain tentang bapak faqalat na'am engki sengkok kedon pangeran kosa menika qalat apa ukhbiru bidzalika abi le teki cerita aki deki sengkok ketang bapak engki menika Firaun teki cerita aki datang bapak menika qalat na'am engki bola tang bi masito kosa etang kosa menika fa akhbarathu akhir putrine kosa nika ngelaporaki ke Firaun kosa panika fadaaha akhir masita kosa panggil sareng Firaun kosa faqala aulaki rabbun ghairi akhir Firaun kosa panika ngomong napa sambian godhon pangeran pole tah lain sengko can Firaun kosa panika napa sambian napa kosa aulaki rabbun ghairi abi napa sampeyan keduan pangeran pole ta lain sengko kosa qalat na'am engki rabbi wa rabbuka Allah pangeran sengko engki pangeran sampeyan ke Gusti Allah sampeyan iki punten pangeran menosah can masih to kosa menika bengal sampeyan ngomong ingane ke pangeran sampeyan lain masih to tak bengal kosa nek lho iman masih to ingane ka wa kana lil marati abnani wa zaujun masita kosa menika ke keduan napa kosa menika boleh kosa menika keduan dua potra kosa menika keduan sidang putri fa arsala ilaihim farawada al-mar'ata wa zawjaha ay yarji'a an dinihima fa abaya Fir'aun kosa menika oneng masito kosa menika tak ngakonen de kepangeran Fir'aun kosa menika akhir erayu be Fir'aun la masito sampeyan engakne kesengko nika pangeran sira Gusti Allah nika akhir kosa erayu sareng Fir'aun kosa mesabaje masito kosa noro ngakonen ke pangeran Fir'aun tapi masih toben keluarga kosa taporon kosa taporon kosa make iming-imingen kosa sambian tero napa masih to kira ngakonen pangeran kesengkok kosa menika napa sambian tero emas tah
Napa sampeyan tro obeng ta? Napa sampeyan tro napa pon la nyokon ke sengkok kor ngakonen sengkok nek pangeran Gusti. Kira-kira timba abene dhewe ning ngene kemalik napa tak malik Gusti meneh. Malik Gusti meneh. Coba pon la Kanjeng Haji nek misalnya badhe caleg Gusti meneh. Caleg A misalnya entar de kasu entar de sere kosak Kang Yusuf Gusti. Caleg A antar dekang Yusuf barengan obeng 150 ebu. Caleg B antar dekang Yusuf oleh maringan obeng 200 sebu. Caleg C maringan 300 sebu. Malek napa tak malek Kang Yusuf kosa. Punten sekedar malek melkot. Ane punten sekedar malek melkot kosa menika. Letapi masito kosa menika punten sekedar erayu obong 300.000 kosa make paringin emas masito kosa iman tak poron jual tak poron porot sareng emas kosa nika iman masito kosa menika punten erayu sareng emas kosa masito kosa bahkan masito kosa yancam paten kosa menika. Sampai Fir'aun faqala inni qatilukuma qalat ahsanan minka ilaina in qataltana anta ja'alana fi baitin wahidin fatudfinana fihi jami'an. Lah sampeyan tak poron ta ngakonen sengkok nika pangeran diki paten sampeyan wis iko. Ha niki lho. Diki paten sampeyan wis iko. Punten sampeyan to bahkan keluarga ndak kosa deki paten juga wis iko. Kebetulan masih to kosa menika keduan pot traki bayi kosa umur petong bulan kosa. Coba nika keduan pot traki kenet umur petong bulan kosa. Yancam keluarga na epaten na kosa bahkan bayi na juga epaten na kosa bila tak ngakonen pangeran nafir Fir'aun kosa. Kira-kira ba'abeen nika kuat napa punten neku akidah kosa menika. Bareng ba'abeen kosa menika gara-gara sibuk nek tengah sabe kadang ning lagi ibadah kosa menika. Coba Kang Yusuf bekto molong capi kosa menika. Molong capi kosa. Sampai ning lagi ibadah kosa menika. Oh tapi sampai ngahirake bekto gara-gara sibuk molong capi masih tau punten nyabai tarawaki kang kui urusan agama kosa menika kang kui urusan agama kosa engke pon lah ting sampeyan matene sing kompetang keluarga polongaki jasa tak dalam situng tempat kosa menika akhir sareng Fir'aun kosa menika pas nyiap aki gendil raja kosa gendil oning gendil jangan oning gendil raja kosa benih gendil raja kosa benih pas panas kosa dalam situng riwayat esne gendil kosa paringin aing kosa pengal kal kosa dalam cerita lain kosa benih paringin minyak kosa nyak nyor kosa nyak nyor pemasuk dalam kendil kosa pas panas kosa ngalkal kosa benih aing otapunya nyak nyor kosa ngalkal kosa ngulbu kosa menika pon akhir keluarga kosa petata sareng Fir'aun kok pecicir kosa menika he masito sambian kipak kun tak ngakonen sing nika pangeran enteng tang pangeran nika Gusti Allah rabbuka wa rabbi Allah pangeran nah sambian ben pangeran sengkok engke Gusti Allah air beuleun kosa menika yom talaki kosa ke dalam kendil kosa nika keluarga korban haki kang kui agama kosa menika oh cing iman orang mangken angel ngane ka angel kosa menika akhir kosa menika lestarene ke putri pertama kosa masih to sampean kita ngakonen sing nika pangeran tentang pangeran mbek pangeran sampean Gusti Allah akhir yang talaki kosa sampai depak ke putri sampai depak ke bayi kosa bayi neka dalam situng riwayat umur petong bulan kosa menika umur petong bulan kosa masih to sampeyan tak ngakonen ta sing nika pangeran
Rabbuka wa Rabbi wa Rabbuka Allah tang pangeran be pangeran sampeyan nika Gusti Allah. Lah yo talakin wis engko nika bayi nika. Yo talakin wis engko takok kosa. Napa kira-kira masito nika terpengaruh napa punten kosa? Yo talakin wis engko. Akhir masito kosa nika maju kosa ngagek kosa menika. Lah ngagek kosa menika punten masito karena iman goyah kosa menika punten sebagai bentuk beles seorang ibu ke potra. Maka lebih pada potra bereng atau besake kosa sikir sesake kada neke ibu sini ser kosa neke ibu kosa. Sobun jeretan orang laki kosa menika bila potran sake kosa sedih kadi sedih ibu un kosa sosa kadi sosa ibu sobun jeretan ke orang bini ani ting orang selake nggih pakun korokoan kosane potren sake pakun korokoan kosane nek aneh nih engki lawan jenengane kok orang bini penghapus potrah kosane penghapus potra. Mangkan ngertengere cakan ngaji nih, cakan ngaji ku aku tintero olia orang bine, misalnya tepak rande kosa serang potra nah kade, cek serang randena angel sambian oleh ran. Jadi serang potra nak hilu kosa, pelaken bagusen potra nak kosa, peloman akhir potra ru sering cerita, wah. Bu, Pak Yusuf lu loman bu, aneh kan? Aneh, mulai ngane gempang rayu ibu gempang kosa. Akhirnya kosa menika masih to kosa, ayo masih to sambil ngakone nak singkap pangeran apa buntan. Pas bayi ini ke ngomong kosa menika, bayi ini ke pas ngomong ke ibu kosa menika, ya ummah. Ayya ummi qa'i ay irmi nafsaka finnar wala tataqa'asa ay la tata'akhkhara li ajli air bayi